हे गाइस जय जगन्नाथ आपण मानके न्यू ब्लॉग स्वागत करछु। आमे भी जाउछु कोठी की चक्केइछिनी दुर्गा पूजा मंडप बीएसएन नगर आपण मान देखिबो कोन केम चलीची। तो तानो एठो मोर जाउछु बे गाड़ी नै की जाउछु देखि परथुबे गाड़ी चले की जाउछु बे जाउछु रोड करछु देखिबा कोन केम होउची आगु कोन केम चलीची पूजा पूजी देखिबा डेकोरेशन कोन केम रहिची चक्केइछिनी बीएसएन नगर आपण मान देखौची देखि परथुबे आमे बे दुर्गा पूजा मंडप टी पहुंच जाइछु चक्केइछिनी जे देखंतु एमिति किछि व्यू रहिछि देखि पारथिबे। एइटा तार कमिटी रहिछि दुर्गा पूजा कमिटी चक्केइछिनी दुर्गा पूजा कमिटी देखि पारथिबे जो लेखा जे शारदीय अभिनंदन 2025 चक्केइछिनी दुर्गा पूजा देखंतु एमिति किछि पूजाटा रहिछि देखंतु फ्रंट साइड काम चालीछि सरीनी एबे देखंतु भीतर को जिबा बे एंट्री पॉइंट तार कोन केमति रहिछि काम सरी नै काम एबे चालीछि एबे एंट्री पॉइंट देखि पारथिबे एमिति किछि थिला एमिति पटा पटा काम बहुत बाकी भी अछि ए परंत सरीबा को नाही देखि पारथिबे पटा पटा बडा चालीछि एडी सब ए फ्रेम सब करिकि सब भाई रखिसंती एटा तार एंट्री पॉइंट रहिछि एटा मिडिल टा ऊपरटा देखंतु एमिति का रहिछि एइठी मूर्ति तयारी चालीछि एइठी देखि पारथिबे इट केमति का रहिछि आपण माने देखंतु ए सब भाई सब सोलो फ्रेम सब देखि पारथिबे मिस्त्री की मानिया पड़ो फ्रेम पर अलगा प्रकार बनैछंती देखंतु केमति का रहिछि काटता बाजिले बे देखि पारथिबे हमें बे विषय बुलुछु अनुभव करछु केमति का लागुछि आपण माने देखंतु केमति का रहिछि तो फ्रेम फ्रेम तो काम चाली जेबे सरी नाही सरी जीवा आ 2 दिन भीतर सरी जीवा बहुत भी काम बाकी अछि ए परंत भी सरी अछि नाही काम देखंतु एमि तो किछि थिला देखंतु एटा चक्केइछिनी मार्केट मेन मार्केट रहिछि मार्केट ही एटा ए ब्रिज एटा भाई 10 ओवर पूरा भीड़ है जो पूरा जाम है जो गाड़ी रखे पे जगह हम सेठी गाड़ी पार्क कर देछु गाड़ी सेठी थुआ हिछि देखि परथिबे केमति कोन रहिछि सब व्यू आपण माने देखंतु कोन केमति लागिला कमेंट माध्यम रे जहांतु हमें बे जिपा आपण माने देखि परथिबे आमे बे जाउ बीएसएन नगर देखंतु केते कोन सब रहिछि एटा हमर सब एटा गेट रहिछि चक्केइछिनी रो देखंतु ये भाई रोड को जमा आसीबोनी भाई ये जो वर्षा जो हबो जो बेकार वर्षा पूरा जो कुओ नहीं देखि परबे कोन रहिछि ये तो आपने जाउ जे बीएसएन नगर तो देखंतु रोड केमि का रहिछि बीएसएन नगर हमें भी जिबु हे गाइस जे हमें अति पहुंच जाइछु बीएसएन नगर दुर्गा पूजा मंडप पाखे देखि परबे ताकर किछि परम हबागो नहीं परिजन खाली बाउंस बंधाई जाओ किछि हबागो नहीं हम भाबिले सरी गलानी मते वीडियो वीडियो बनाई दबा देखले किछि हेनी देखि किछि हेनी परंत एटी मूर्ति कार्यक्रम चाली जे एटी तयारी चाली जे परंत भी सरीबा को नाही मूर्ति देखि परबे आपण माने केम कोन हेई जी आपण मान कमेंट माध्यम रे कहिबे देखंतु एटा पछपट रो दृश्य एटा अछि बाउंस रो पछपट किछि दृश्य अछि आंकर किछि भी ए परंत हबागो नहीं खाली बाउंस जहा बंधाई जी सेति की आउ किछि हेनी हमें एबे फ्रंट साइड रे देखैबो आपण के फ्रंट साइड रे देखैबो कोन केमति लागुची आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे देखंतु हमें एबे फ्रंट साइड रे भी देखैबा को जाउछु देखंतु मो बैक साइड रे अछि देखंतु केमति कोन अछि सब व्यूटा देखंतु एमिति ही किछि थिला दृश्य रथ आकृति रो बाउंस बाउंस कटा है थुआ किसी एपर्यंत हबाक नहीं आम भाई सरी गलानी एपर्यंत हबाक नहीं कौन करिया आसी जाइए वीडियो पकईद अपलोड करदे बीएसएन नगर आउटे टाइम लगे एपर्यंत है यहीटा बीएसएन नगर मेन रोड रही छक यहाँ ओवर ब्रिज सेपटे अच्छे हमारा ट्रेन रोड टा सही बीचों बीच में हो रहा है दुर्गा पूजा देखी पारे यहाँ रोड रही एटा एमडी मार्केट एमडी किछि रहिछि दृश्य देखि परथिबे तांकर लागि जी बीएसएन नगर दुर्गा पूजा देखि परथिबे शारदीय अभिनंदन देखंतु एबे बीएसएन नगर बाहर के एबे जाउ आपण मान देखिथिबे तो चके तार कपड़ा कपड़ा तो लागितला अल्प बहुत हो हेले बीएसएन नगर एपर्यंत किछि बेली किछि आ केते दिन लागिवो के जानि आउ तो 3-4 दिन रहला दुर्गा पूजा से को दिन तांकर परिवे देखिबा कोन केमि कर आई हम तो पड़ी गला रे ये गाइज आगे भी आउरी 3टा अछि दियाई दबा वीडियो एपर्यंत ऑन है कि अछि भाई फोन गली पला कोन करतांदे आउ देखे हेलानी से हम तो बेला तला
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରୋଡ ଏ ରୋଡ ଆଉ କହିବା ଆକୁ ଏଇଟା ପୁଣି ପୁଣି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ରହିଛି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଭାଇ ଡ୍ରେନ କାମ। ଭାଇ ଦେଖ ଏ ଡ୍ରେନ କଣ ଏ କାମ ହଉଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସବୁଆଡେ ଡ୍ରେନ କାମ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡ୍ରେନ କାମ କଣ କରିବନି ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଆଗରେ ପୁଣି ରୋଡ ଟାକୁ ଦେଖ କେମିତି କଣ ଏ ରୋଡ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ରୋଡ ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖ ରୋଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଗାଡି ପୁରା ଡିଆଁ ଡିଁ କରିକି ପୁରା ଯାଉଛୁ ପୁରା ଗାଡି ପୁରା ପ୍ଲେନ ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ପ୍ଲେନ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି କ୍ରସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ହିଲ ମେଡିକାଲ ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେପଟକୁ ଯାଇ ଅନ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏବେ ସେପଟୁ ଆସିକି ଏପଟେ ବ୍ଲୁ ହିଲ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ମେଡିକାଲ ରହିଛି ରାସ୍ତା ଦୌଡା ହେଇଛି। ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଧୂଳା ହେଇଛି ଗାଡି ପୁରା ରହିବ ଆଉ ନାଲି ପାଣି ଭାଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୁଢି ବାଲା ଯାଉଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବ କୁହ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡିରେ ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ଅଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଠି ଅଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ମାର୍କେଟ ପାଖେଇ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାଇ ଦେଖ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବି ତମେ ଦେଖିନଥିବ କିଏ ଆସିନଥିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆସିନଥିବ ଦେଖିଲ ଇଏ ଭାଇ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ତମେ କୁଆଡେ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ତମେ ଆସିକି କଣ କରିବ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବସ୍ତି ଆସିଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଯୋଉ ରୋଡ ଭାଇ ଟିକେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖ ଯୁଆଡେ ଦେଖ ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ରୋଡ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲେଇବ କେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ହମ୍ସ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ରୋଡ କାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ରୋଡ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି କାମ କେବେ ସରିବନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଚୁ ପିଚୁ ପଇଲାଣି କଳା ଅନ୍ଧାର ଇଏ ଖାଲି ପଚାରେ ହେଲେ ହଟିଆର ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ଭାଇ ଗାଡି ଚଲା ନା ଗୋଡ ପାଇବନି ଗୋଡ ପାଇବନି ବୋଲି ଗାଡି ଚଲେଇବ କଣ କହିବ ମିଛ ମିଛ କିଏ ଗାଡି ଚଲା ଦିଅନ୍ତି କୋଉଟା ପାଇବ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତମେ ଏବେ ଅଛୁ ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଘରକୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବା ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇ ହବନି ଦୋକାନରେ ଭିଡିଓ କର ଦେଖିବା ଆଗକୁ କରିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭିଡିଓ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ତୁଠରେ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଗାଡି ରଖିଦେଇଛୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗୁରୁଜ ଉପରକୁ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ନହେଲେ ଦେଖିବା ଇଏ ଏଠି କଣ ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି ମାଟି ଲଗଉଛି ମାଟି ଲଗଉଛ ଯିବା ଗୁରୁଜ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆଗଟା ଆମେ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ହେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଥିଲା ନଈର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଦଶହରା ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।